আমি খোলে খালে বুঝলে বাংলাও বলতে পারি বাংলায়। বাংলা কো जरा सबर करो। वो पीछे बात नहीं है पा तुझसे मैं कहा नहीं पे सामने से पा देंगे तो मैं क्या आशा नहीं है तो आशा दूंगा है तो मैं के सामने की देखता है तो बोलता है धान तुम कहते क्या बात है तब मारते सब बातें पूपे पे पछा मैं कोलेक्शन है जो जो है আচ্ছা আমার চাচা দেখতে চাই নাই এই তো ওগুলো सी में पे से पे पाप में ये से छिपले छापने से देखता है तो मैं के है ছাগল मैं कैसे कह मैं के ছাগল 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 কিছু বুঝনা है ওই পাতা খায় পাতা পাতা ওইটা ঘাস এটা খায় ওই ছাগলে পাগল में কি কোন দেंगे ওই খাচ্ছি আমি খোলে খালে বুঝলে বাংলাও বলতে পারি বাংলায়। বাংলা কো হ্যাঁ তো এখন বলতে চাচ্ছি কি এই যে কোড়া ছাগল চারটে 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 साइड में प्रतिदिन में के अपने के खा देंगे আমি খাই तुम खाओ चाची खाओ ना ওই খাওয়াই মাঝে যাই কারো মাঝে যাই থাকে ও চাচি তখন মাঝে সাথে খাওয়াই। তুমি বাড়ি কোন জায়গায় বাড়ি বাড়ি এই না এই এই সামনে হ্যাঁ ওই মিনু ডাক্তার বাড়ি দেখে ও তো ঘাস মাছ বাদে কি অন্য কিছু খাওগে হ্যাঁ ওই মেঘলির পাতা খাই ডিগরির পাতা খাই ते के है तो नहीं बुझूंगा मैं के है मैं कुजमो ওষা গাছের পাতা যে গাছের পাতা ও কুসু কুসু বুঝি ও, আমি না ওই চায়না থেকে আইছি চায়না তাই না চায়না কবে যাও এই একদিন একদিন থেকেই যাও একদিনের কথা কিছু লাগে एक दिन नाम ही मेरा दी गया आपसे मैं आज के बांग्लादेश एक दिन आइए ও মানে তুমি- থাকতো মেলা দিন আমি তোকে রয়েছে নিম্নপক্ষে 10 বছর এখানে আছে মাত্র একদিন এসে আপনার में सामने में कुसुम में देख में हमें चले आएंगे বুঝছো তা ভালো থাকতে হয় হ্যাঁ 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 ভালো থাকতে হয় ভালো থাকতে হয়।